जय श्रीराम दर्शक बंधु आज आमे एही वीडियो माध्यम रे भाग्यशाली पुरुषंकर 6 लक्षण विषय रे जानिबा। तेणु आपण माने ध्यान देई एहाकू श्रवण करंतु। वीडियो रे हजि जिबा पूर्वरु आपण माने जदि चैनल रे नुआ अछंती ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। बंधुगण आमर हिंदू धर्म रे जेपरी महिला मानकू घरर लक्ष्मी कुआ जाए ठीक सेहीपरि पुरुषंकु सृष्टिर पालनकर्ता भगवान श्रीहरिंकर स्वरूप बोली कुहा जाइछि। एमितिरे भी आमे जानिछंती जे माता लक्ष्मी मध्य भगवान विष्णुंको बिना असंपूर्ण अटंती। नारी को गोटिए पटे अन्नपूर्णा कुहा जाउथिबा बेले पुरुषंकु सेही अन्न प्राप्तिर स्रोत कुहा जाए। नारी घर संसार बसई थाए तो पुरुष सेई घरर भरण पोषण करि थाए। एमितिरे भी समुद्र शास्त्र रे केवल स्त्री मानकर नुहे पुरुष मानकर मध्य विशेष गुरुत्वपूर्ण लक्षण विषय रे वर्णना करा जाई अछि। जहा सूचाई थाए सेही पुरुष माने भाग्यशाली अटंती। जहा द्वारा आमे जानि परिबा एमिति केउ पुरुष अछंती जहार भाग्य सर्वदा उज्जवल रही थाए एवं जीवन रे सेमाने सफलता प्राप्त करि थांती। कौन आपण जानिछंती भविष्य पुराण रे स्वयं भगवान ब्रह्मा एही पुरुष मानक विषय रे उल्लेख करी कहिछंती पुरुषंक लक्षण और आचरण रु अनुमान करा जाई पारिबो सर्वशेष रे तांकर भाग्य तांकर केते साथ देबो। तेबे चालंतु जानिबा पुरुषंकर सेही लक्षण विषय रे जहा द्वारा जना जाई थाए सेमाने भाग्यशाली अटंती ना भाग्यहीन ताहा जानिबा पूर्वरु आपण माने जदि चैनल रे नुआ अछंती ताहाले एही वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु और आपणको सांगसाथी और बंधु बांधव मानक निकट को एही वीडियो को शेयर करंतु। आसंतु जानिबा भाग्यशाली पुरुष मानक लक्षण विषय रे। नंबर 1 चौड़ा मथा। समुद्र शास्त्र अनुसार जेउ पुरुष मानकर मथा चौड़ा अर्थात जहार मथा उपरे 4 आंगुली अति सहजरे समान होई पारुथिबो तेबे एपरी व्यक्तिर भाग्य प्रबल मना जाई थाए। एमिति व्यक्तिर भाग्य सर्वदा तांकर साथ देई थाए आउ नुआ कार्य रे मध्य तांकु जल्दी सफलता मिली थाए। जदि मथा चौड़ा होइथिबो एवं सेथिरे केउ प्रकारर चिन्ह थिबो जेपरि कि पोड़ी जाइथिबो कटि जाइथिबो तेबे एमिति पुरुषंकु सफलता पाइबा पई बहुत सारा कठिनतार सामना करिबाकू पड़ी थाए किंतु सर्वशेष रे तांकु सफलता मिली जाई थाए। नंबर 2 स्वर रे स्पष्टता। हाँ सांग माने जेउ पुरुष मानकर स्वर तेज एवं स्पष्ट बुझी होई पारुथिबो तेबे सेही व्यक्तिर जन्म कुंडली रे सूर्य चंद्र सर्वदा मजबूत रही थाए एवं सेमाने चाकरी व्यापार आदि उपाय रे धन लाभ करी सफलता हासिल करि थांती। सेमाने जे कौनसी क्षेत्र रे निजर दम रे सफलता प्राप्त करि थांती। एमानंकर मुकाबला रे जेउ पुरुष माने धीरे कहि थांती जहार स्वर पतला होई थाए ताहार कथा कहिबारे असुविधा होई थाए तेबे एमिति पुरुष जीवन रे पछरे रही जांती। सेमानंकु सफलता हासिल करिबारे अधिक समय लागि थाए। एमाने अधिक ईश्वर विश्वासी होई थांती। नंबर 3 आखि कला बड़ एवं चमत्कार देखा जाए। आमर आखि आम व्यक्तित्वर दर्पण होई थाए। सेथिपाई कुहा जाइछि आखिरु मनुष्यर मनर भाषा पड़ी होई थाए। जदि कौनसी पुरुषर आखि बड़ कला एवं सुंदर होइथिबो एवं भीतर को पशिकी नथिबो आखि तळकू किछि भी कला दाग नथिबो एमिति पुरुषंक उपरे लक्ष्मी नारायणंकर आशीर्वाद सर्वदा रही थाए। तांकर जन्म कुंडली रे
ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଓ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 4, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ଜାଣିବା। ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି କଥା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ବାମ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ସହନଶୀଳ ଏବଂ କରୁଣାରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିବାର ଢଙ୍ଗ। ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିବା ସମୟରେ ପାଦକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ହେବ। ନମ୍ବର 5, ସ୍ୱଭାବରୁ ଜାଣିବା। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିନଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ଏମିତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ହସ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୋହକ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଛାତି ଉପରେ ଅଧିକ ବାଳ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ବାଳ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ ବା ବହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏମିତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା କଠିନତାର ସାମ୍ନା କରିଥାଏ ବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସର୍ବଦା ଦୂଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଭଲ ନଥାଏ। ଏମିତିରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ସୁଗନ୍ଧିତ ତେଲ ବା ତୈଳ ଲେପନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦନର ଲେପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।